Mali filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli ni kanubagaw bɛɛ lajɛlen aw bisimila i Mali baara kɛnɛ kan o hukumu kɔnɔna na an wulila ka se Mali musoba dɔ ma a bɛ Kati yan nɔ an bɛna kuma d'a ma a b'a yɛrɛ ɲɛfɔ an lamɛnbagaw ye an ka bi baro bɛ na boli musoba in a kelen don ka cɛsiri min kɛ ka ɲɛsin an balakaw ma walasa u bɛ se k'u yɛrɛ ta u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ ka bɔ sigili la an ka baro fanba bɛ bolo kan mais bamananw ko mɛn tigila o de ye mɛnli kɔ da ye an bɛna kuma d'a yɛrɛ ma a k'a yɛrɛ ɲɛfɔ an lamɛnbagaw ye balimamuso i ce i bɛ se k'i yɛrɛ ɲɛfɔ an lamɛnbagaw ye wa ok an bɛ ala fo ka barika da fɔlɔ ala min ye bi yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen ka sɔli k'an kuntigi Mahamadu k'ale salatu wasalam donc ka Kati mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen fo n bɛ dugutigiw fo ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo chrétien kunda silamɛ kunda k'an bangebaga bɛɛ lajɛlen fo ka Kati denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba ka bɛɛ fo donc ne de ye honorable Adam Siribe Kati député kɔrɔ voilà. D'accord an hakili la lamɛnbagaw ye faamuyaliba sɔrɔ o ka yɛrɛ ɲɛfɔ kɔnɔna na honorable an y'a ye i cɛsirilen don kosɛbɛ sifinnakaw dɛmɛni na surtout musow fɛnɛ togodala musow walasa u bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛ mun de nana n'o hakilina ye bon hakilina ta yɔrɔ ma janya parce que ne yɛrɛ ye muso ye n ye sifinnaka ye hali ni ne ka bɔ kɔnɔ dɔɔnin donc ne ye politiki mɔgɔ ye n y'a ye an ka kulu kɔnɔna na musow ni denmisɛnninw bɛ sɛgɛn cogoya min na a bɛ komi an bɛ baara kɛ k'a di mɔgɔ wɛrɛw de ma hali an tɔgɔla kuma ti fɔ an ka hakɛ t'an bolo foyi t'an bolo mɔgɔw b'an kɛ dɛgɛ susu kolonkalanw ye n'u mago sera an ma an bɛ bɔ ka baaraw kɛ n'u tilala o y'a bannen ye hakɛ foyi tɛ musow donc depuis denmisɛnninya la n y'o jate minɛ ala nana ka n'a kɛ don min na ni n yɛrɛ sera ka kumada sɔrɔ ni danaya nana ta ka dan kan ko n ka taa kɛ Kati kumada ye donc ne ye nin layidu in ta ko ni ala y'o latigɛ ne fana seko ye min ye denmisɛnninw ka yɛrɛ t'a la musow ka yɛrɛ t'a la donc ne bɛ n seko kɛ o la ka da an yɛrɛ kɔrɔw n'an ba minnu tun bɛ assemblée kɔnɔ législature 5 la 5e législature la olu ye kɛlɛ min kɛ walasa musow fana ka se ka kuma musow tɔgɔ la n'o o nana ni loi 052 ne ko n ko olu kɛra anw ma fiɲɛ bɔda ye n'o sababu y'a kɛ anw fana sera ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ an fana bɛ se ka min kɛ an kɔmɔgɔw ye o ye devoir de anw kan wajibiyalen don an kan donc o de la ne yɛrɛ y'o mission di n yɛrɛ ma musow n bɛ se k'u jukɔrɔma don cogo min na u ka se k'u yɛrɛ ta u ka faamuyali kɛ jamana maracogo ni politiki ni mɔgɔw mana s'u ma u kan ka se ka kow ta cogoya min na ka se k'o siraw don u kɔrɔ denmisɛnninw yɛrɛ fana b'o cogo la u k'a dɔn ko jamana se ka baara di bɛɛ ma baara dɔw bɛ yen nɔ kalan t'o ti mɔgɔ ti kalan k'o kɛ quoi i y'a ye donc i bɛ se k'olu kɛ olu caman b'an naga kɔrɔ n'o ye entrepreneuriat jeune ye ka denmisɛnninw ɲɛ da yɛlɛ o la u ka se ka wuli ka dɔ kɛ u yɛrɛ parce que n'i tɛ fɛn na i bɛ siri mɔgɔ de la min ka d'a tigi ye a b'o de k'i la mɔgɔ fɛ mɔgɔya a bɛ mɔgɔ sɛgɛn a b'i danbe bɔ i la a b'i tɔɔrɔ quoi donc pour que jeunes ka b'o la ka bɔ gɛrɛnsigi ka tilen ka gɛrɛnsigi suma mana bɔ yan fɛ ka taa yan fɛ jeunes ka se ka bɔ o la parce que Kati yan nɔ c'est une terre agricole par excellence dugukolo b'an bolo an bɛ se ka baganw mara an bɛ se ka sɛw mara an bɛ se ka sɛnɛ kɛ an bɛ se ka fɛn caman kɛ minnu ye jamana wɛrɛw développer n ko peut-être ne dɔgɔninw t'a bɛɛ dɔn donc ne fana se ye min ye ka sababu ɲini ka na ɲɛfɔli ka k'u ye u k'a faamu ka se k'o siraw ta donc o de y'a to an bɛ k'o wulikajɔw kɛ voilà. D'accord n ye faamuyali sɔrɔ lamɛnbagaw hakili la a ye faamuyali sɔrɔ o ɲɛfɔli in kɔnɔna la ne bɛ fɛ k'a dɔn dɛmɛ ninnu kɔnɔna na a bɛ taga sira jumɛn de fɛ surtout togodala muso ninnu a b'u dɛmɛ sira jumɛn fɛ bon an b'u dɛmɛ sira caman fɛ a dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ association b'u bolo u yɛrɛ bɛ kulu la a dɔw bɛ se n ma Adam an y'a mɛn k'i bɛ ka nin kɛ tan an bɛ fɛ i ka nin ɲɔgɔn kɛ anw ye walima Adam an bɛ fɛ i ka an dɛmɛ nin na dɔw bɛ na u mago bɛ suman si de la pour que u ka se ka u ka nakɔw la baara ka ɲɛ parce que wagati ka gɛlɛn dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ fɛ ka safunɛ dilan de kalan parce que safunɛ filɛ nin denbatigi bolo hali ni m'a feere a b'i nafa
an b'a ye dɔw b'a kɛ n'u y'a dilan u mana tɔnɔ u bɛ safinɛ yɛrɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ i ta san directement u tɛ taa n'a ye marché yɛrɛ la donc après u bɛ tila ka production kura kɛ dɔw bɛ yen nɔ olu ta bɛ kɛ suman bayɛlɛma a fɛn ka ca mais ni min sera an ma ni min ye n'an bɛ se ka min kɛ don min an n'u b'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka kɛ politiki sira fana fɛ komi an ka kuluw bɛ fan bɛɛ donc an yɛrɛ ka muso minnu b'o yɔrɔ la olu yɛrɛ fana bɛ se ka laɲini kɛ komi u bɛ se k'a fɔ ko sigida la kulu dɔ bɛ anw ka yɔrɔ la olu sera an ma ka nin fɔ an bɛ fɛ an n'i ka jɛ ka nin kɛ donc ni olu fana nana ni a se b'an ye a ka ca ala fɛ an bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. hakili la o fana faamuyali sɔrɔla o jaabi la mais e yɛrɛ fɛ muso ka yɛrɛ ta muso ka yɛrɛ dɛmɛ a tɛna kɛ kɔlɔlɔ ye denmisɛnninw ka lamɔ kan. bon normalement a man ka kɛ kɔlɔlɔ ye mais expérience y'a yira ko halisa dɔ b'a jɛ parce que an musow yɛrɛ ma se ka minɛ cogo sɔrɔ o yɔrɔnin na parce que an y'a ye muso dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ taa suguw la par exemple sigi heure kelen tɛ u la donc den bɛ taa école la o kɔfɛ a bɛ n'u kɔfɛ ko caman bɛ se ka kɛ mais furu ye du tɛ mɔgɔ kelen ye a tɛ muso kelen bolo quoi hali ni muso de y'a jɔsi ye ni bɛɛ y'i ta kɛ ɲɔgɔn faamuya ka don mara cogoya la a ka ca ala fɛ an bɛ ka sira yɔrɔ min ye n'o ye denw ka yɛrɛmabila ye o bɛ bɔ a la parce que a bɛ se ka kɛ fa ni ba bɛɛ bɛ na su fɛ du dɔw kɔnɔ mais i bɛ taa sɔrɔ n'u bɛ dubaw kɔnɔ par exemple mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ se k'u ɲɛ jɔ den ninnu na minnu bɛ se ka denw bilasira donc pour que denw kana don fili kɔnɔna na mais yɔrɔ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ cɛ bɛ jigin joona n'a y'a sɔrɔ muso ye sugu baarakɛla ye toujours muso tɛna joona donc ni fa nana ni fa fana y'a jɔyɔrɔ fa a ka ca ala fɛ ko caman bɛ yen nɔ o tɛ kɛ sinon bi an filɛ yɔrɔ min na école dɔw bɛ yen u bɛ denw minɛ depuis sɔgɔma fo wula fɛ donc ni i y'o chance sɔrɔ i den ka taa o école sugu la hali n'i kɛra muso dɔkɛla ye cogo cogo la wula fɛ i bɛ t'i den ta i bɛ taa n'a ye so donc a ka ca ala fɛ i bɛ jɔrɔ yɔrɔ min na o caman tɛna k'a la. hakili la faamuyali sɔrɔla o fana ɲininkali jaabi la an bɛ taa ɲɛfɛ n'o ye maintenant e yɛrɛ ka laɲini ye mun ye dans les jours à venir don n'a nataw la san 10 ou bien san 20 kɔfɛ nin wulikajɔ in ni cɛsiri n'a ka an balakaw dɛmɛ ani sifinnakaw i ka laɲini ye mun ye. ne ka laɲini ye mali muso bɛɛ ka sa yɛrɛ walahi e k'a fɔ a bɛ bɔla ye mali muso bɛɛ ka sa yɛrɛ kɔrɔ mali jeune bɛɛ ka se ka jeune ka fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ bolokɔni kelen tɛ bɛlɛ ta n'i y'o de f'u ye u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ entreprise ye dɔ bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye dɔ bɛ kɛ commercial ye dɔ bɛ se ka kɛ secrétaire ye comme dɔ bɛ se ka kɛ gardien yɛrɛ bɛnkan de ye ko bɛɛ ye n'u farala ɲɔgɔn kan ensemble ils peuvent faire des choses merveilleuses tiɲɛ b'a la kali mais tant que n'an ma fara ɲɔgɔn kan a ka gɛlɛn parce que hali bailleur de fonds minnu bɛ se k'u dɛmɛ pour que ka se ka entreprise kɛ ni i kelen pe de don a fanga ka bon mais ni aw bɛ kulu la hali aw dɛmɛ ka di u b'a fɔ au lieu que n kan ka nin di nin ma nin kelen ma u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n b'o di olu ma a suivi ka nɔgɔn aw formation ka nɔgɔn fɛn bɛɛ ka nɔgɔn donc bɛɛ b'i ta sɔrɔ fana donc entreprise bɛ développer joona musow fana c'est la même chose musow bɛ kulu la mais an y'a ye tɔba b'a jɛ parce que bɛnbaliya fanga ka bon mɔgɔ dɔw bɛ bɔ kɔfɛ ka na u bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ il faut que an k'an janto o yɔrɔ la n'an y'an kumakan di ɲɔgɔn ma k'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kumakan in bato an ka ɲɔgɔn minɛ ni fili nana ou bien siga nana an ka sigi ka fɔw kɛ n'an ye sigi ka fɔw kɛ a ka ca ala fɛ fili bɛ yɔrɔ min na u bɛ bɔ o yɔrɔ la an bɛ avancer musow bɛ se ka entreprise baw dayɛlɛ n'i y'a ye Burkina fɛn yɛlɛma yɛrɛ si ka si yɛlɛma ka kɛ situlu ye a entreprise belebeleba bɛ yen nɔ a bɛ musow bolo u bɛ jɛ k'a baara kɛ tubabuw bɛ bɔ tubabu jamanaw kan ka n'a ta ka taga n'a ye pourquoi an tɛ se k'o ɲɔgɔn dɔw kɛ an bara yan fɛnw bɛ yen nɔ supermarché baw bɛ yen nakɔ kɔnɔfɛnw minnu b'a san fo a bɔyɔrɔ la ni i y'a kɛ k'a ɲa n'a lakodɔnna mais ni an faralen don ɲɔgɔn kan a ka ca ala fɛ an ɲa ka di an bolo donc a ka di ne ye muso bɛɛ ka se k'i yɛrɛ ta wa ni ala sɔnna n'an ma faga joona an b'a baara kɛ. i ka laɲini ka ɲi mais i bɛ se ka mun fɔ musow fana ɲɛna parce que muso caman sigilen don u b'a fɔ ko bon an ma kalan diplôme t'an bolo
caman sigilen don découragelen don olu yɛrɛ fɛ se ka fɛn k'u yɛrɛ welewelekan jumɛn b'i bolo k'a lase olu fana ma. Ne bɛ min f'u ye diplôme ye fɛn ɲɛnama ye tiɲɛ don mais sɛbɛn de don min b'a yira k'i ye fɛn dɔ kalan mais kalan bɛɛ tɛ gulonnen ti diplôme fana na kalan dɔw bɛ yen nɔ an ka bulon kɔnɔ kalanw diplôme tɛ di o la dɛ mais n'i y'o o yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ o ka girin ni fɛn caman ye fɛn min bɛ kalan pratique la mɔgɔkɔrɔbaw senkɔrɔ diplôme tɛ di o la mais o ka bon ni diplôme dɔw ye donc il faut pas que diplôme ka kɛ handicapé baara baden de b'an baara yan mun bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ diplôme t'i bolo il suffit que an yɛrɛ ni k'a kanu ni mɔgɔ ni ma fɛn fɛn kanu tɛ se ka kɛ donc i ni k'a kanu ka tila k'a ɲini k'a dɔn n'i y'a ɲini k'a dɔn i bɛ s'a la voilà donc il faut pas que jeunes fara musow kan mɔgɔ si ka jɔ i yɛrɛ la aw kana diplôme kɛ handicapé mɔgɔ baden bɛ yen minnu Mali yɛrɛ kɔnɔ yan tɔgɔ fɔ de man ɲi komi an bɛ fɛn na réseau kan sinon autodidacte baden de bɛ yen minnu ye baara daminɛ ka sɔrɔ u tɛ foyi dɔn kalan na mais alhamdulilayi u réussilen u sɔrɔla ka kalan kɛ ka o papier in sɔrɔ ne b'a baden dɔn aujourd'hui c'est des milliardaires donc il faut pas que diplôme ka kɛ mɔgɔ si bolo handicapé an ka wuli an ka kow ɲɛɲini i bɛ se ka min kɛ a ɲɛɲini i bɛ fɛ ka min kɛ a ɲɛɲini n'i y'a ɲɛɲini walahi ala b'i dɛmɛ i bɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ et avec l'aide d'autres personnes mais parce que n'i y'a to i kelen pe ma fɛn dɔ bɛ yen nɔ mɔgɔ b'a daminɛ a bɛ se ka tiɲɛ i bɛ trébucher o mais ni o tiɲɛna n'e ko a nin tiɲɛna n bolo e ma segin a kan ou bien e ma fɛn wɛrɛ ɲɛɲini donc e ka i tɛ expérience sɔrɔ dɛ pour que e ka expérience sɔrɔ f'i ka peut-être bi ka wuli ou bien i ka trébucher fɛn dɔ la i ka sɔrɔ k'a fɔ a nin ye nin kɛ ne la nin ye ne la tanu an kan ka kɛ cogo di siɲɛ wɛrɛ pour que a kana n tanu donc ka continuer la persévérance c'est ça qui paye mais k'a daminɛ bi sini k'a bila a ma nɔgɔn dɛ. ok an hakili la an balakaw ani sifilakaw u ye faamuyaliba sɔrɔ nin na donc diplôme ko man ka kɛ handicap ye mɔgɔ ka baara ko sira fɛ d'accord an bɔra ka fɛn fɛn fɔ sisan honorable e bɛ se ka mun fara a kan est-ce que vous avez à ajouter c'est tout ce que bon ne bɛ min fɔ o ye bi an bɛ situation min na e bɛn ni kelenya de fɔ mɔgɔ dɔw y'a essayer ka malidenw diviser pour leur seul intérêt mais an bɛɛ ye maliden de cɛ fara muso kan setigi fara sentan kan an bɛɛ ye maliden de foyi tɛ se ka an b'o la la citoyenneté ça ne se discute pas le civisme c'est un ensemble de comportements qui font d'un citoyen un bon citoyen ala t'a di bɛɛ ma o mais ni ala m'a di ma o t'i bɔ fasodenya la donc soyons indulgents les uns envers les autres an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ bɔ ɲɔgɔn na ala ma foyi kɛ gansan n'i y'a ye ala y'an bɔ ɲɔgɔn na ka tila ka anw de bɛn nin sigida in ma k'o ye Mali ye an kan ka ɲɔgɔn minɛ de pour cheminer ensemble i komi n y'a fɔ cogo min kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ dɔ tɛ se fɛn dɔ la dɔ bɛ s'o la mɔgɔ kana jɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ kana jɔ ɲɔgɔn na donc an ka ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn cɛ fara muso kan denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn minɛ bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma an bɛ se ka min kɛ i ka domaine na i sigiyɔrɔ la kana mɔgɔ maa kɔnɔ o la kana mɔgɔ lajɛ o la kana fɛn ɲini o la i bɛ se ka min kɛ e yɛrɛ ka ame conscience la a kɛ dɔrɔn o de demandera an fɛ ne fa b'o de fɔ ko ne te soucie pas de ton droit au point d'oublier ton devoir i ka devoir ye min ye jamana ka hakɛ min b'i kan i b'o de kɛ fɔlɔ droit in bɛna kɔfɛ voilà d'accord hakili la faamuyaliba sɔrɔla o la donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka Mali bɔ nɔgɔ la donc o tɛmɛnen kɔfɛ an ka kuma baro sera a kuncɛyɔrɔ ma donc n'o y'a sɔrɔ folikan min b'i bolo ka lase i dɛmɛnnaw ma i bɛ se k'o n bɛ aw yɛrɛ fo aw minnu bɔra aw baara ka na comme on le dit en bamanan ɲɛ b'a jugu filɛ sen tɛ taa jugu ka so n bɛ aw fo la donc k'a fɔ ko aw ni ce aw ni baraji a y'a ta aw yɛrɛ donc n bɛ kati cɛ n'a muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen fo n ti mɔbɔ mɔ la mais Adam j'ai été élu pour quelque chose, un but bien déterminé et je vais tout faire pour l'atteindre, que je sois
mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ni ala ka jɛ donc n tɛ mɔbɔ mɔ la bɛɛ ka kan ye donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko ala k'an bɛn kelen ma ala k'an kanu don ɲɔgɔn dusukun na ala k'an ka kati développer k'an ka kati yiriwa ala ka Mali fan bɛɛ lajɛlen développer k'a bɛɛ lajɛlen yiriwa parce que o de y'an ka fierté ye n'an taara diɲɛ fan o fan a bɛ fɔ an ma de ko maliyɛn donc n'an y'an ka jamana in développer an ka hɛrɛ b'o de la an ka kunkɔrɔta b'o de la voilà. Vraiment honorable an yɛrɛ b'i fo vraiment i ni ce i y'an bisimila a diyara an ye kosɛbɛ donc an lamɛnbaaw an b'aw yɛrɛ fo lamɛnliko ɲuman la an b'a fɔ k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma wassalam. Merci.